नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या पारंपरीक पाकशास्त्र संस्कृतीचें संवर्धन करपाक आनी वाडोवपाक खऱ्या अर्थान प्रयत्न करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पर्वरी हांगा सचिवालयांत म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान प्रकाशीत केल्ल्या गोवा अन्न संस्कृती ह्या मराठी पुस्तकाचें प्रकाशन केल्ल्या उपरांत उलयतना सांगलें. पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत विनायक खेडेकर हांणी गोंयच्या पारंपरीक पाकशास्त्र संस्कृतीचेर हें पुस्तक बरयलां. आधुनिकीकरण लागून गोंयची पारंपरीक खाद्य संस्कृती फाटीं पडपाक लागल्या आनी अशा वेळार खेडेकर हांणी बरयल्लें हें पुस्तक गोंयची पारंपरीक पाकशास्त्र आनी खाद्य संस्कृती सांबाळपाक उपेगी थारतलें अशें तांणी सांगलें. गोंयच्या तरणाट्या पिळगेन हें पुस्तक वाचपाक जाय आनी ताचो उपेग आपल्या दिसपट्टे जिणेंत करून पारंपरीक पाकसंस्कृतीक प्रोत्साहन दिवपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हें पुस्तक गोंयच्या अन्न संस्कृतीचेर उजवाड घालता आनी गोंयच्या पारंपरीक अन्न संस्कृतीचें संवर्धन करपा खातीर पर्यटन मळाचेर उपाय करपाचेर आनी उपक्रम राबोवपाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. मुखेल वेंचणूक आयुक्तान गोंया वांगडा देशांतल्या 12 राज्यांनी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हळ्यार SIR ची घोशणा केल्या. काल गोंयचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांणी राजकीय पक्षाच्या मुखेल्यांची बसका घेतली आनी SIR प्रक्रियेची म्हायती दिली. राजकीय पक्षांनी गरजेचें सहकार्य करपाचें उतर दिलां अशी म्हायती गोयल हांणी दिल्या. जिसमें SIR का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या शेड्यूल जो है वो उनको ब्रीफ कर दिया है। प्लस उसके साथ में जो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस है वो भी उनको दे दिए। उनको बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करने के लिए ताकि वो दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर फैसिलिटेट करेंगे BLOs को फील्ड लेवल पे। उसके लिए उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन वो BLAs अपॉइंट करे। हमारी की तैयारी उसके लिए चल रही है। अभी प्री एन्यूमरेशन केस चल रहा है जिसमें हम लोग BLO EROs को ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ में एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करा रहे हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो BLOs के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी हाउस टू हाउस जाके सभी लेटर्स को। गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरच्या शेतकी अभ्यासक्रमाक इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR नवी दिल्ली कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती गोंय शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांतल्या शेतकी शिक्षणाच्या उंचेल्या पांवड्याची आनी प्राध्यापक विद्यार्थी आनी प्रशासनाच्या समर्पणाची ही मान्यताय अभिमानाची वळख आसा अशें सांगलें. ह्या म्हत्वाच्या कामा खातीर गोंय कृशी महाविद्यालयाचे पुराय पंगडाक तांणी परबीं भेटयली. गोंयच्या तरणाट्यांक शेतकी उद्देजकता आनी संबंदीत मळार संदी सोदून काडपाक आनी स्वयंपूर्ण आनी विकसीत गोंयच्या आमच्या सामुहीक दृश्टिकोनान सक्रीयपणान योगदान दिवपाचें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी तरणाट्यांक केलां. तरेकवार खात्यांतल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक मुजतवाड दिवपाची परवानगी सरकारान दिल्या. खात्यांक तांचे कडेन 31 ऑक्टोबर 2025 मेरेन कंत्राटाचेर आशिल्ल्या MTS कर्मचाऱ्यांक खात्याचे गरजे प्रमाण चडांत चड 31 ऑक्टोबर 2026 मेरेन मुजतवाड दिवपाक मेळटली. कार्मीक खात्यान हालींच हे विशीं आदेश जारी केला. कंत्राटी नियुक्त्यांक मुजतवाड दिवचे पयलीं खात्याच्या मुखेल्यांनी सुवातेवेली रिती सुवात नेमान भरपा खातीर गोंय कर्मचारी निवड आयोग गोंय लोकसेवा आयोगा कडेन धाडटले हाची खात्री करप आवश्यक आसा. पिवन, ड्रायव्हर, LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर हांकां मुजतवाड मेळटली. कार्तिकी एकादशी निमतान श्री साई कृपा धाम मंडळ आनी कलासागर संस्कृती केंद्र शिरोडा हांणी आयोजीत केल्ली 3री अखील गोंय भक्तिगीत गायन सर्त शेनवारा 1 नोव्हेंबर 2025 दिसा दनपरां 2 ते 7 वरां मजगतीं जातली. पयली नोंदणी करपी फकत 25 सर्तकांक वांटो घेवंक मेळटले. ही सर्त 10 ते 20 वर्सां पिरायेच्या चले चलयां खातीर उक्ती आसा. बेळगांवांत जाल्ल्या सतीश अण्णा ऑल इंडिया ओपन फिडे रँकिंग बुद्धीबळ सर्तींत गोंयचो आंतरराष्ट्रीय मास्टर बुद्धीबळ खेळगडो अमेय अवधी हांणी बरी कामगिरी दाखयली. तांणी हेर 6 खेळगड्यां वांगडा पयलो क्रमांक वांटून घेतलो पूण टाय ब्रेकर गुणान तो उपविजेतो थारलो. अमेय सर्तींत 6व्या क्रमांकाचेर आशिल्लो. ताणें 9 फेरयेंतल्यान 8 गूण मेळयले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 29°C नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 24°C नोंद जाला. राज्यान कांय वाठारांनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.